50cc class, 50cc class per seat. Lagi buhian na ito. Ara, natumbas tunton. Agay, dagan. Ito, ara, nakauna. Shake. Bumpa malayo. Ito, ara, nilupad. Renz Lewis. Isa na isa. So, si Ren din na ikaw, Pat. Kana isa, taga Valencia na, di ba? Shake, RG Bomba malayo. Renz Lewis, Ren. Kaya taga Valencia mo kidlon, din sa anak tatong, tuwara. Lupad ang mga cobra, lupad ang mga cobra. Ala, malayo versus shake, tuwara. Dikit ang laban. Ala, agay nakuha agad. RG Bomba malayo na nakuha na. So, Renz Lewis on third. Mabol, Tonton Roblesa, sumemplang. Para la white flag. Dikit ang laban. Shake versus RG Bomba malayo. Aro. Renz Lewis on third. Allah. Wow. Aro. Pas. Allah. Tuh arah. Dikit ang laban, no? Ikaw lah Tonton Roblesa umabol. Wow. Grabe bakbakan ito na Max. La, nakadol na si Renz ka Ren, no? Ay ka shik. La. Tora ni overtake na Tonton, La. Agay, ikaw pat na gyud Tonton Roblesa, ikaw pat na gyud. Wara, Ren, ikalima. Dikit ang laban, no? Battle of second, Renz Lewis versus Shake. La, inside. Wow. To ara. Wow. La. Sinong mag second up? Inside Renz. Inside Renz to ara. Agay! Second get Renz. Si Renz. Third get si Shake. Sayang ah. Ni inside ragkalit si Renz bay. Grabe kanindot nga laban. Ikaw pa Tonton Roblesa, ikalima. Ha? Ay, natumba si Ren. Sayang. Ito ara, natumba. Checkered.